नमस्कार जय जगन्नाथ मु शुभदर्शिनी आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल शुभदर्शिनी लाइफस्टाइल रु आमे जाइए घटगाँव पहुँचीचु कहीं भूमिर चुट्टी पड़ो बोली ये वीडियोटा रविवार दिन आज ही गला बुधवार मो नानी भूमि जिते होइनथिला माने जो दिन है सी गोटे मानसिक तार मने मने रखी देइथिला तो सेटा सी पूरण करने आज जाइकी घटगाँव पहुँचीछु आमे समस्ते कहबी खाली कहबिनी सी जेहेतु सी मानसिकटा रखी थिला तो मुझे ता नाटा कहूँ हाँ सी न रखी थिले आमे हुए तो घटगाँ जीवार सौभाग्य पाई न थांते कहीं मु झील बे घटगाँ जाइछि किंतु बाहाघर परे जीवार मोर सौभाग्य हैनी कहीं मो बाहाघर रु 10-11 वर्ष पाखापाखि हो जाइछि सेमती जीवार समय सुजोग मु केबे भी पाइनी भगवान रो दयारु मु एबे बचिकी सुस्थ होई फेरिछि आउ तांटरी पाई ही मु घटगाँ जीवार सौभाग्य पाइली आमे आउ काहाकु भी नैने कहीं मो नानी ही मानसिकटा रखी थिला एठू मु भूमि बापा बाहरिलु आउ सेठू नानी को नहीं गलु ठाकुर मुंडारे बापा माँ को नेलु आउ जाकि बहुत शीघ्र ही आम घटगाँव पहुँचलु कहीं आम राति 4-4:30 पाखापाखि बीसीपुर बाहरिलु घटगाँव पहुँचला बेलू 9-9:30 पाखापाखि हो गला पूजा भी बहुत जल्दी सरिला मु तो कहबी समस्ते जो कहती ना माँ को डरी न लगिले घटगाँ जीवाटा संभव नुहे हाँ बोधे से किछि मो क्षेत्र रे हेइछि कहीं डरी लगी नथिला बोधे मु सेही पई जाई पारि नथिली एते वर्ष पर जाइकी पहुँचली मते एते खुशी लागिछि जे जोटा कि मु भाषा रे वर्णना करि पारिबिनी सेई भगवान सेई ठाकुर तांको बिना ना किछि भी संभव नुहे आ मु तो कहबी माँ ना समस्तंर डाक निहाती शुणी थांती सी न चाहिए मनीष जीवन रे किछि भी संभव हो पारिबनी भगवान को बिना ना आमे पूरा किछि भी नुहे जहा हो बहुत वर्ष पर माँ को पाठ को जीवार मु सौभाग्य आउ सुजोग पाइली माँ को दया जहा उपरे रहिबो ना ता केबे भी किछि भी खराब होबनी आउ मो नानी ना माँ को बहुत माने भूमि जते पेटरे थिला माने जो दिन ता हेबा समय से दिन ही किछि एमिति हैला जे सेही पई ही नानी तार मने मने मानसिकता रखी थिला आमे कहीं माँ बापा मानसिक करिनु कहीं आम घरे आम सेमती किछि नाही तो सेथिपाई आमे ता बापा माँ कि ता जेजेबा जेजेमा आमे सेमती किछि रखिनु कहीं आम सेमती किछि नाही तो से मैंने जेहेतु रखी थिले तो से मैंने ही आमको नहीं गले से मैंने तो कहबिनी माने मो नानी जहाँ हो मो नानी आ भूमि बापा मुझे पहुँची पारिली कहीं भूमि बापा हाँ बोली न कही थिले भी भूमिर चुट्टी पटा कामटा
ପାରିନଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ଭୂମି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମାନସିକଟି କରିଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ଘଟଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ଯେଉଁଟାକି କହି ହବନି। ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ନା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯାଏ। ମୋତେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ମାଆଙ୍କ ବିନା ଆମେ କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେଇ ମାଆଙ୍କ ଶକ୍ତି ବା ମାତୃ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଚାଲିଛି। ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ହେଉଛି ମାନେ ଖାଲି କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେମିତି ଆମେ ଛୁଆମାନେ ବି ଯଦି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଛି ଛୁଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଛୁଆ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ କେବେ ବି ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ଭୁଲ ସବୁ ବାହାର କରୁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବେ, ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଭୁଲ ବାହାର ନ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଖୁସିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା କଥା, ଜିଇଁବା କଥା। ଆଉ ଖୁସିକୁ ମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ଖୁସିରେ ଥାଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜୀବନଟା ଆମକୁ ଥରେ ମିଳିଛି, ତ ଆମେ କାହିଁକି କାହା ପ୍ରତି ରାଗ ରୁଷ ମନୋଭାବ ରଖିବା। ତ ସେଇ କଥା ସେଦିନ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ବୋଧେ ଛୁଟି ଦିନ ପାଇଁ ନା କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗଲୁ ବୋଲି ବୋଧେ ପୂଜା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ମୁଁ ତ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ଖାଇନି, ତ ସେଇ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ହୋଟେଲ ଖୋଜି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାହାରିଲେ। ତ ରାସ୍ତାରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ବି ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଭୂମିର ବହୁତ ଦିନରୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଥରେ ବି ଯାଇନଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ଯାଇଛେ କାହିଁକି ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା। ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବା ଉପଭୋଗ କଲୁ, ଯାହା କହିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କେବେ ବି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯାଇନି। ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ସେ ଜାଗା ଯେ ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମନ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରା କହିଲି, ଯାଇଛେ ମାନେ ତ ଆମେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବାନି ନା। ତ ଆମକୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ କହିପାରୁନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆମେ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ ରହିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ସେଦିନ ଉଦଳା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ
ଛଅଟା ସାଢ଼େ ଛଅଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନାନୀକୁ ନାନୀ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବିଶିପୁରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ভিডিওটি যদি ভাল লাগিব তাহলে লাইକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।